Mas-mas yang ada di sini, saya suka lupa namanya. Mas-mas yang ada di sini bisa joget? Bisa? Yang sebelah kiri udah punya istri, yang sebelah kanan udah punya istri. Gimana kalau saya ajarin yang di tengah-tengah, boleh? Boleh saya ajarin? Sini maju ke depan. Simpen dulu handphonenya, boleh? Bawa tas lempang udah kayak tukang kredit loh. Ini saya cuma mau ngajarin joget ya, jangan berpikiran kotor, setuju? Sini ya mas, madu belakang. Kalau saya bilang maju-maju, saya bilang mundur-mundur. Paham? Maju-maju, mundur. Iya. Paham? Paham. Paham. Jangan sampai salah. Sini. Kalau saya bilang maju-maju, mundur-mundur. Apa? Gemeteran. Gemeteran. Boleh agak turun? Agak turun lagi. Akang gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Pemuter. 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 Pemaju. Pemundur. Pemaju. Pemundur. Pemundur. Mundur. Cukup. Dia nggak konsentrasi soalnya malam Jumat. Langsung aja joget ya. Nanti yang jogetnya paling bagus saya kasih hadiah. Oke? Jogetnya harus heboh ya mas ya. Maju ke depan boleh? Jangan di belakang aja udah kayak botol kosong. Majuan. Oke. Boleh tepuk tangan untuk band pengiring saya sekali lagi. Rhythm Tension.